अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हों, खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ खुशपाश अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हों। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक स्टोरी वायरल हुई, तमाम लोगों ने उस पर गुफ्तगू भी की, लोग वहां पर गए भी। चुंग का इलाका था जहां पर एक कब्र से आवाजें आने को रिपोर्ट किया गया। अब उसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई ऐसा हुआ, या लोगों के दिमाग का इख्तरा है, या कोई खौफ में मुब्तला हो गए, या किसी जिंदा शख्स को कब्र में दफन कर दिया गया? ये सब हकायक हैं क्या? हमारी टीम ने सोचा कि इस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाए और हकायक आपके सामने लाए जाएं। तो हमारे टीम मेंबर है फैसल राव, वो स्पेशली चूंग गए, वहां पर उन्होंने पुलिस से भी बात की, वो कब्र पर भी गए, उन्होंने वहां इलाके के रहने वालों से भी बातचीत की। वो किस नतीजे पर पहुंचे, वो सब कुछ रिकॉर्डिंग में भी मौजूद है, और उन्होंने वहां क्या देखा वो हम फैसल से ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फरा। फैसल, आप चूंग गए, स्पेशली आपने वो इलाका विजिट किया, आपने वो कब्र देखी, आपको क्या नजर आया? आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? जी चूंग का इलाका है और यहाँ पे एक खबर बहुत ज्यादा इस वक्त वायरल कर रही थी, पूरे पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में। तो मैंने ये सोचा कि हमें ऑन स्पॉट जाके देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम सुनी सुनाई खबरों के ऊपर बिलीव करें। तो मैं जब फरा यहाँ चूंग गया हूँ तो मुझे काफी सारे ऐसे हकायक पता चले हैं कि जो अब तक हमें व्लॉगर्स के थ्रू और डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो झूठ पर मबनी थे। बेसिकली ये वाकया है 25 अच्छा। जुलाई का, जब ये लड़का, नौजवान नाम था इसका शब्बीर। तो इस हम्म। वाकये में वो जब जैसे ही वो फौत होता है उसको उसकी तदफीन कर दी जाती है, लेकिन 5 रोज उसकी आवाज सुनी गई, और ये आवाजें उसकी तदफीन के 12 दिन के बाद आना शुरू हुई। असल में ये वाकया इस तरह है कि इस लड़के का एक भाई है जो डेफ है, बेसिकली वो सुन नहीं, वो गूंगा है। तो वो उसको बोला बोला कहते हैं अपने इलाके के अंदर। तो वो जैसे जाता है अपने भाई की कब्र पे, तो वो सबसे हम्म। पहले उसने करना शुरू कर दिया, वावेला मचाना शुरू कर दिया कि कब्र से उसको आवाजें आ रही हैं। तो वो क्योंकि एक मजजूब, उसका एक सही। मजजूब है वो, तो लोगों ने उस पर बिलीव नहीं किया। लेकिन जब उसने हद से ज्यादा आवाजें देना शुरू कर दी और लोगों को बुला बुला के कब्र की तरफ लेके गया, तो लोगों ने जाके वाकई में वहां पे जाके सुनना शुरू किया। तो वहां पे कुछ हम्म। वाइब्रेशंस की आवाजें थी, कुछ अंदर से वाइब्रेट होता था। ये बात मैंने तस्दीक की काफी ज्यादा लोगों से, तो ये बातें काफी ज्यादा वहां पे लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस चीज की गवाही दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये जी। बात फैलना शुरू हुई और उसके पेरेंट्स की तरफ से भी ये इसरार करना शुरू किया, तो पुलिस अलर्ट हो गई, और पुलिस ने अच्छा। फौरी तौर पे वहां पे नाका लगा दिया, वहां पे लोगों को इकट्ठा होने से मना कर दिया। वहां पे अभी भी जब मैं मौजूद था तो 3 पुलिस वालों की वहां पे ड्यूटी लगी हुई थी। और अच्छा। उस कब्र के पास इसलिए नहीं आने दिया जा रहा था कि ताकि वो अहले इलाका जो है वो कहीं कब्र को खुद खोल ना लें, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट का मामला है। तो मजिस्ट्रेट साहब ने यहाँ पे, हमने देखा वो हमारे मुल्क में एक बात जो हम अमूमन मुनीर न्याजी साहब का वो शेर मुझे याद आया उस वक्त भी, कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो वो उस शेर के मिसदाक वहां पे भी ताखीर हुई, और उस नौजवान की जब सही। आवाजें सुनाई दी तो उसको इंतजार किया गया कि जब कब तक आखिर ये आवाजें आती रहेंगी। 5 रोज गुजरने के बावजूद उसको बाहर नहीं निकाला गया था। अब जब मैं वहां पे पहुंचा हूं उस वक्त छठा दिन था वो। तो ओके। मैंने जब पुलिस वालों से पूछा तो कि इसमें ताखीर क्यों हुई, तो हैरत की बात यह है फरा, हाँ। के उसने मुझे बड़ी सादगी से ये बताया। जो ऑफ रिकॉर्ड भी उसने काफी सारी मुझे बातें बताई, लेकिन हम्म। उसको भी अफसोस था कि ये मजिस्ट्रेट साहब या आला अफसरान जो है उनकी ताखीर उसकी भी समझ से बालातर थी, क्योंकि किसी भी इंसान के साथ ये वाकया हो सकता है। लेकिन जब हम पहुंचे वहां पे, मैं तकरीबन कोई 4 घंटे मैंने वहां पे गुजारे। उस दौरान में ना सही। तो कोई आवाज वहां पे सुनाई दी गई, काफी लोगों से हमने गवाहियां रिकॉर्ड भी की। तो वहां पे उस वक्त पे कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन ठीक है। ख्याल ये किया जा रहा था अहले इलाके की तरफ से कि अब वो शायद पहले जिंदा हुआ था कब्र में, और फिर वो दोबारा उसकी शायद मौत हो चुकी है। तो ये एक अनोखा हम्म। वाकया है कि एक शख्स जो कब्र में मौजूद था
हम देखते हैं एम्बुलेंस को, हम रास्ते देते हैं, हम डॉक्टर्स को देखते हैं कि वो बहुत कोशिश करते हैं जान बचाने की, लेकिन यहाँ पे पूरी रियासती मशीनरी जो है उसकी एक ताखीर की वजह से, उसकी एक गफलत की वजह से यहाँ ये कब्र के अंदर से अब आवाजें आना बंद हो चुकी थी। अभी तक तो इसका पहले फैसला किया गया कब्र कुशाई का सोमवार का दिन दिया गया था, लेकिन जब मैंने पता किया, मैं सही। वहां पे लोगों ठीक से है। राब्ता किया, तो सोमवार को भी कोई कब्र कुशाई नहीं हुई। और अब मुझे बताया गया है कि कल इसकी कब्र कुशाई की जाएगी, और लोगों को इसका नहीं बताया गया, ये हमें इतला दी गई है कि कल इसकी कब्र ठीक है। कुशाई होने जा रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई ऐसा मामला था, अगर लोगों ने आवाजें सुनी थी, अगर वो सच भी कह रहे थे या अगर गलत बयानी से भी काम कर रहे थे, तो फौरी तौर पर ये इकदाम उठा लेना चाहिए था कि कब्र खोल के देख लिया जाता कि अगर कोई शख्स उसमें जिंदा मौजूद है तो उसकी जान बच सकती। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि ये उसके तदफीन के कुछ दिन बाद का वाकया है, तो अगर हम तकनीकी तौर पर देखें तो मुमकिन नहीं है कि इतने दिनों तक कोई शख्स कब्र के अंदर है और वो जिंदा रह जाए। लेकिन बहरहाल मोजज़े भी होते हैं, फरा, अल्लाह की तरफ से कुछ इसमें चीजें भी इसमें होती हैं। सबसे ज्यादा मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा जिस तरह का मुआशरा है, हमारे मुआशरे में अब ये बात जो है ये गर्दिश करेगी, और ये ता क़यामत ये बात जारी रहेगी उन दिलों में और उन ज़हनों में। ये बात जो है, सवाल उठता रहेगा कि जी 12 दिन के बाद भी एक लड़का जिंदा था और उसे निकाला नहीं गया। तो हमारे मुआशरे में इस तरह बिल्कुल। की जो बातें हैं वो बहुत बिल्कुल ज्यादा फिर वहम का भी शिकार होते हैं ऐसा। लोग, और फिर वो तोहमात में चले जाते हैं, और फिर बड़ी अजीब अजीब सी ये बच्चों के जहनों में भी ये सवालात उठते हैं कि आखिर उसे क्यों नहीं बचाया गया अगर वो जिंदा था। क्योंकि हम लोग यहाँ पे मुसलमान हैं, और हम बिलीव करते हैं कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ही है। लोगों का वहां पर ज्यादातर जो रद्द अमल था वो यही था कि अगर अल्लाह ने चाहा और उसकी जान वो जिंदा हो गया, तो उसको फिर क्यों नहीं बचाया गया। अच्छा, इसी सूरत में मेरी बात वहां पे मैंने काफी ज्यादा कवरेज की, तो मैंने मस्जिद के जो इमाम है, ये पीर भोले शाह का कब्रिस्तान कहलाता है, तो इस पीर अच्छा। भोले शाह के कब्रिस्तान में जो मरकजी मस्जिद है, उसके इमाम से भी फिर मेरी बात हुई, और अच्छा। उसके इमाम ने भी हमें काफी ज्यादा चीजें जो हैं उनसे आगाही दी, और मैं ये चाहूंगा कि आप वो जरूर ठीक उनकी है। बात भी सुनवाएं, क्योंकि इमाम साहब जो हैं उन्होंने बहरहाल कब्र कुशाई को एक मकरू फेल कहा। आई डोंट नो उनको ये क्यों लग रहा है कि कब्र कुशाई नहीं होनी चाहिए। वो इसको सख्ती से तरदीद भी कर रहे थे, और फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि 5 रोज कबल जब ये मजलूब लड़के ने वहां पे आवाजों का वावेला मचाया, तो सबसे पहले वही गए थे, लेकिन उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। तो आप चाहें तो उनका शॉर्ट सुनवा सकती हैं नाजरीन। बिल्कुल फैसल, बल्कि हम आपकी जो लोगों से गुफ्तगू हुई और जो पुलिस डिपार्टमेंट से या वहां पर जो हाजिर सर्विस पुलिस ऑफिसर थे उनसे बात हुई, वो भी हम सुनवाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि जो मस्जिद के इमाम थे उन्होंने क्या कहा। जो शख्स कब्र में चला जाता है आपके मुताबिक वो उसकी कब्र कुशाई नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह के राज को अफवाज कर, हो सकता है कि वो अज़ाब कब्र में ऐसा गिरफ्तार हो। तो आपने क्या सुनी थी आवाज़ें? नहीं, मैंने कोई बात नहीं, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा। किस दिन का वाक़या है जब आपने आवाज़ें नहीं सुनी थी? किस दिन आपने विजिट किया था कब्र को? ये आज को 5 दिन हो गए। तो मैंने 2 दफ़ा चेक किया, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं, ना कोई आहट की और ना कि वो ठक ठक जो कहते हैं जैसे ये लोग बता रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं आई। आपके ख्याल में ये पहले रोज़ ही नहीं हो जाना चाहिए? जी, पहले रोज़ होना चाहिए। असल ये कार्रवाई वो करते लवाकिन जो थे। फैसल, मस्जिद के इमाम की तो गुफ्तगू जैसे आपने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले खुद जाके वहां देखने वालों में से था, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, वो हमने सुनी। फैसल, इलाके के लोगों से कुछ आपकी गुफ्तगू हो पाई जिन्होंने, जो ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं या जिन्होंने कोई ऐसी चीजें महसूस की, आवाजें सुनी? लोगों में काफी ज्यादा खौफ और हरास इस वजह से भी है कि कई गवाही देने से अब कतरा रहे हैं लोग, क्योंकि वहां पे अच्छा। मेरी मालूमात के मुताबिक वहां पे 2 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी इसी वजह से की गई कि वो इस बात के ऊपर क्यों इसरार कर रहे हैं कि इस खबर से आवाजें आ रही हैं। गोया के जो वहां पे मौजूद अमला है पुलिस का, वो ये चाह रहा था कि किसी तरह से भी ये बात जो है इसको ज्यादा इसको ना उछाला जाए, और किसी सूरत भी वो नहीं चाह रहे थे कि इसकी खबर कुशाई की जाए। उस सही। तरफ को मामला नहीं लाना चाह रहे थे। और मुझे ये भी बताया गया अहले इलाका की तरफ से भी, हमने जो बातें वहां पे की उनमें से कुछ मैं रिकॉर्ड कर पाया, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें मुझे पता चली, लेकिन
آن ریکارڈ جو عوام کا ریئیکشن تھا وہ بڑا دلچسپ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بندہ زندہ تھا تو اسے نکالنا چاہیے تھا، کیوں تاخیر کی؟ آپ چاہیں تو ان کا بھی سنوا سکتی ہیں۔ جی 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 ضرور، کیونکہ اہل علاقہ جنہوں نے یہ دیکھا سنا یا جن کے دماغ میں یہ چیزیں آئیں وہ بھی ہم چاہیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو ہم وہ گفتگو بھی سنتے ہیں جو فیصل سے وہاں کے علاقہ مکینوں نے کی۔ ابھی بات نہیں آتی شبیر، یہ جب فوت ہوا تو اس کے فوراً بعد یہ آوازیں آپ نے سننا شروع کی یا یہ کچھ دیر 4-5 دنوں بعد سنی ہم نے؟ 4-5 روز بعد یہ آوازیں آنا شروع ہوئی، تو اب یہ آوازیں نہیں آ رہی، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہوا؟ اب تو یہ اللہ کو پتہ ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اب کچھ نہیں بتایا کہ ایسے ہم نے قبرستان میں گئے 10 محرم والے دن دادی دادے کی قبر پہ 7 والی قبر سے آواز آ رہی تھی اور ہم نے سنی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی وہ آوازیں نہیں ابھی نہیں آ رہی؟ تو اگر پہلے آ رہی تھی تو قبر کشائی پہلے ہو جانی چاہیے تھی، کیا پتہ وہ اس کی زندگی بچ جانی چاہیے تو، لیکن جیسے عوام آئی تو سر ویسے وہ کر سکتی تھی لیکن کسی نے کرنے نہیں دیا تو پھر وہ کیسے کر سکتی؟ جی فیصل، لوگوں کے مختلف خیالات ہیں، مختلف سوچ ہے، وہ ہم نے سنی۔ تو پولیس سے بھی آپ نے بتایا کہ آف کیمرہ آن کیمرہ آپ کی کافی گفتگو ہوئی اور اس میں بھی کچھ دلچسپ باتیں سامنے آئی، وہ کیا تھیں؟ پہلے تو وہاں پہ جو موجود پولیس تھی وہ کترا رہی تھی، وہ نہیں آن کیمرہ کوئی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر میں نے جب ان سے کہا کہ آپ کی بات کرنا بڑا ضروری ہے تو ان کی اجازت سے میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں، اور پولیس کے اہلکار یہ مان رہے تھے کہ واقعی تاخیر ہوئی ہے اور یہ اعلیٰ افسران چھٹی پہ تھے، اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ آپ کو پتا ہے کہ 9 محرم اور 10 محرم کی درمیان میں چھٹیاں آئی تھی، اور پھر دلچسپ بات یہ اس لڑکے کی بدقسمتی یہ ہے، وہ جو قبر کے اندر وہ مردہ ہے یا زندہ ہے ہمیں تو واللہ عالم، لیکن اس نوجوان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک ایسا پاکستانی ہے کہ جو قبر میں موجود تھا، اس نے شاید شور بھی ڈالا ہو جو اب باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پہ تو عوام کی جو سڑکوں پہ دہائی دیتے ہیں ان کی آوازیں نہیں سنائی دیتی، تو قبر والے کی کیسے آواز سنائی دے گی؟ تو میں نے جب وہ پولیس والے سے بات کی تو پولیس والے نے اس بات کا برملا مجھے اظہار کیا کہ 2 روز 9 محرم اور 10 محرم کی درمیان میں چھٹی آ گئی تھی۔ اور پھر آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ قبر کشائی کا جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کے بعد اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ وہ سوموار کو اس لیے رکھا گیا کہ 13 اگست اور 14 اگست کی بھی چھٹی تھی، اور ان چھٹیوں کی وجہ سے یہ کام آج تک نہ ہو سکا۔ تو وہ پولیس والے نے ہمیں کیا کہا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، وہ آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں۔ جی 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 فیصل، وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پولیس افسر کا کیا کہنا تھا۔ لوگوں کا اثرات ہے کہ اس کے ہونی چاہیے کیا اس میں معاملات ہے، یہ معاملہ ہے جلد سامنے آ جائے گا، سامنے لایا جائے۔ تو 4 روز مطلب لگ گئے اس طرح میں۔ وہ 10 محرم تھا، اس کی ڈیوٹی سے کی وجہ سے ٹائم ہو گیا، 10 محرم کی وجہ سے یہ ٹائم لگ گیا، وہ چھٹی تھی اس کی چھٹی تھی اس لیے۔ تو یہ صرف اور صرف معاملات جو ہے نا وہ ڈیلے کے ہیں کہ حکومت کو پہلے بر وقت معاملات کرنے چاہیے تھے، کچھ ڈیلیز ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ معاملات تاخیر کا شکار ہوئے۔ جی تو ہم سب نے گفتگو سنی پولیس اہلکار کی جنہوں نے خود یہ مانا کہ اعلیٰ افسران جناب چھٹیوں پر تھے تو کام کیسے ہو سکتا تھا۔ مسئلہ یہی ہے نا کہ چھٹیاں زیادہ پیاری ہیں، عوام کی جان اور عوام کی مال اور عوام سے کیا لینا دینا ان لوگوں کو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ فیصل، بڑی اچھی ایفرٹ رہی آپ کی، یہ آپ نے وہاں جا کے دیکھا، انویسٹیگیٹ کیا، تھینک یو سو مچ۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر لوگوں کو یہ واہمہ بھی تھا، لوگوں کے دماغ کی اختراع بھی تھی، اور اگر اس کا وہ بھائی جس کو کہا جا رہا ہے مجذوب ہے اس نے آوازیں سنی بھی تھی، تو فل فور اس پر عمل کرتے ہوئے، ان کی باتوں کو مانتے ہوئے قبر کشائی کر لی جانی چاہیے تھی کہ اگر کوئی شخص زندہ ہے، اللہ نے کوئی معجزہ دکھا دیا ہے اور اس کی اگر جتنی بھی زندگی ہے وہ خوشگوار انداز میں گزار سکے۔ اب کل فرا یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں جو ناظرین کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوگی، وہ یہ کہ جب ہم نے تھوڑا سا اس کو مزید انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ یہ ایکچولی میں ایک قتل کا معاملہ ہے۔ اس کے جو لواحقین ہیں وہ بیسیکلی خدشہ یہ ظاہر کر رہے ہیں، وہ اس بات کو آہستہ آہستہ، پہلے وہ ڈرے ہوئے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہ جس شخص کے پاس یہ لڑکا کام کرتا تھا دراصل اس بندے نے اس کو قتل کروایا ہے، اس لڑکے کو۔ اور یہ شبیر کا جو
وہاں پہ ٹھیکیدار تھا جس کے پاس یہ لوہے کا کام کیا کرتا تھا، وہ دراصل اس میں اس کی موت کا ذمہ دار ہے. اور اس ڈرامے کا اگر تھوڑا سا پولیس الرٹ ہو کے انکوائری کرے تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا، کیونکہ ایک دو چیزیں ایسی انہوں نے ڈسکس کی کہ اس لڑکے کو پہلے تو انجیکشن غلط لگوایا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو جب جنا ہاسپٹل لے کے جایا جا رہا تھا تو بجائے اس کے کہ جنا ہاسپٹل لے کے جایا جاتا، اس کو دوسرے راستے سے لے کے جایا گیا تاکہ تاخیر ہو، اگر اس کی سانسیں کچھ بچی بھی ہیں تو وہ کسی صورت زندہ نہ رہے، کیونکہ ان کا کوئی پیسوں کا لین دین تھا. یہ لڑکا اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے کٹوایا کرتا تھا، اس ٹھیکیدار کو دیتا تھا جو اس نے ایک پلاٹ کے لیے اکٹھے کیے تھے، اور اس پلاٹ کے لیے وہ اب تقاضا کرنا شروع ہو گیا تھا. تو ٹھیکیدار نے اس مبینہ طور پہ اس تمام معاملے میں اس کو خاص کم جہاں پاک والی صورتحال کرنے کے لیے اس کو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ قتل کروایا گیا ہے، اور یہ آنے والے ٹائم میں یہ بات دیکھی جا سکتی. مجھے امید ہے کہ جیسے فیصل آپ نے بتایا کل قبر کشائی ہونے جا رہی ہے تو بہت سے حقائق سامنے آئیں گے، تو ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں، کیا ہوا، کیا اس کے پیچھے کہانی تھی، کیا کیا محرکات ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ تک آئے. لیکن ایک ریکویسٹ جاتے جاتے ہم ضرور کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے ادارے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے ہیں ان کو عوام کی فلاح کے لیے ہی کام کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ اپنی چھٹیاں مناتے رہیں. حالانکہ پولیس کی تو 24/7 ڈیوٹی ہے، وہ کام کر سکتے ہیں، یا ان کو ان کے جو اہلکار ہیں جو ان کے ماتحت ان کو اتنی اتھارٹی دی جائے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکیں کہ کسی کی جان بچائی جا سکے. باقی ہم نے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیجیے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط قبر کشائی کے بعد. اور آگے جیسے جیسے معاملہ بڑھتا ہے انشاءاللہ ہماری ٹیم اس پر بھی کوشش کرتی رہے گی. فیصل آپ کا بہت شکریہ، اور جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.